And he was questioning God's decisions. El problema es The problem is que Dios viene tratando con Israel that God was treating Israel desde la salida de Egipto, from the exit of Egypt, y Israel no ha aprendido. and Israel had not learned. Israel desde Egipto hasta el momento en que Habacuc está escribiendo Israel, from the moment they left Egypt till that o moment, recibiendo la profecía, were receiving the prophecy. ha caído una y otra vez They have fallen one time after en another el gravísimo pecado de la idolatría. in the worst sin, which is idolatry. Y de muchas maneras Dios ha intentado curar, sanar esto. And out of many ways, God has tried to cure and bring healing to this. Pero Israel solo vive bien por momentos, But Israel only lived good for just a period of time, por periodos cortos en la historia. a short moment in this story. En la mínima ocasión vuelve a caer en idolatría. In the same occasion, they fall again to idolatry. Entonces Dios intenta ahora, And so God intends now, en su plan maravilloso, in His marvelous plan, hacer que esta nación deje la idolatría. to make this nation leave ¿Y idolatry. a quién va a usar? And who is He going to use? A los babilonios, To the Babylonians, que son más idólatras que cualquiera. who are more idolatrous than ¿Cómo anyone puede else. ser esto? How could this be? ¿Cómo Dios me va a hacer esto? Dice How is God Habacuc. going to allow this? No entiendo lo que es esto. I don't understand what this is. Pero el pueblo de Dios But the people of God tiene que entender lo que es soberanía. had to understand the sovereignty, Porque la soberanía implica because the sovereignty implies que aunque nosotros no entendamos lo que Dios está haciendo, that even though we do not understand what is happening, sí creemos que Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere hacer. yes, we believe that God is powerful to do anything. Y cuando Dios hace algo, And when God does something, no nos tiene que caber ninguna duda no doubt has to enter our mind que eso es lo mejor. that that's the best. Eso es lo mejor. That's the best. ¿Saben una cosa? You know something? Si vamos a If Génesis, we go to Genesis, podemos ver una tremenda declaración de José. we could see a tremendous declaration from En Moses. Génesis 45, In 45 of Genesis, versículos 7 y 8, verse 7 and 8, which says, "But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then, it was not only you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, Lord, of an entire household and rulers of all Egypt." Ahora, escuche bien lo que estamos leyendo. So listen well to what they're reading. Y Dios me envió. ¿Quién envió? So who sent him? God. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por delante, por padre de Faraón y por señor de su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Saben quién está diciendo eso? You know who's saying that? Ustedes conocen la historia. You know the story. Está diciendo a una persona He's saying to one person que fue desechada por su propia familia. that was rejected by their own family. Sus propios hermanos lo quisieron matar. His own brothers wanted to kill him. Pero la mejor idea no fue matarlo, sino venderlo. The best idea wasn't to kill him, but to sell him. Y no solo lo vendieron una vez, lo vendieron 2 veces a José. And not only did they sell him once, but they sold him twice. Y ahí empezó la mano de Dios en la vida de José. But that's where the hand of God began in the life of Joseph. El lugar donde iba José era un lugar bendecido. Wherever Joseph went, they were blessed because of it. José era de esos que hacían todo bien. Jose was one of the ones that did everything good. Lo que le mandaban hacer, eso lo hacía No bien. matter what was asked of him, he would do it to the best of his Pero ability. llegó a la casa de un hombre But he got to a home y of cuando man, estaba en el mejor momento de su vida, quizá, and when he was in the best moment of his era life, perhaps, respetado por el dueño de la he casa. was respected by the man. A la esposa de ese hombre se le ocurrió tener algo con él, con José. To the wife of the owner, she had these thoughts of wanting to have him. Y José no quería tener nada con esa And mujer, Joseph didn't want any part of this. with porque the woman. José respetaba a Dios, Because Joseph respected God. era temeroso de Dios. He was fearful of God. Y por hacer las cosas bien, And to do things correct, la mujer lo acusó de degenerado. the woman accused him of raping him. Y Trying to, trató, no, Yeah, tried. no lo hizo. Tried La to mujer lo acusó make de que trató. accusing, like accusing Ya le van a him. poner más a José encima. They tried to accuse him. Tenemos un problema de herejía a veces en la traducción. Oh, ¿En qué iba? Lo acusó, gracias, Accused him. gracias, Nancy.
y por hacer las cosas bien terminó en la cárcel. And because of doing the things right, he ended up in jail. Y en la cárcel hizo las cosas bien. And in jail, he did things correct. Era el mejor preso de la cárcel. It was the best place he could have been there. Si es que existe eso, en José existe. Era el mejor preso. He was the best prisoner there. Era tan bueno este José que lo dejaron a cargo de la cárcel. He was such a good prisoner that he was in charge of the whole prison. Él hacía todo en la cárcel. He did everything in that prison. Tenía dos compañeros ahí He had two friends there que tuvieron sueños. that had dreams, José se los reveló. and Joseph revealed. Y lo único que le dijo José, And the only thing that Joseph said, cuando estén afuera, acuérdense de mí. the only thing he said to them, when you're outside, remember me. Pero estos hombres salieron, But these men left the quedaron prison. libres. They were free. A uno lo mataron, como el sueño decía. To one of them they killed as the dream was revealed. Pero ¿saben cuánto demoraron en acordarse en quién le reveló el sueñito? But you know how much time passed for them to remember Joseph? 2 años. 2 years. 2 años más preso. 2 years. Hasta que por Again. allá tuvo un sueño Faraón. And that's when Pharaoh had a dream. Y recién ahí, And just then, there, por revelar lo que el sueño de Faraón significaba, for it to be revealed of the dream that Pharaoh had, él pudo salir libre de la cárcel. he could, and he was allowed out of the ¿Y jail. saben lo que está ahora diciendo José? And you know what Joseph is saying now? Está delante de los que lo vendieron. He was before the ones that sold him. Está initially. delante de los que lo quisieron matar. He was before the ones that wanted to kill him. Y para peor, para dolor de José, And for worse, and the hurt of Joseph, los que le quisieron hacer ese daño fueron su propia familia. the ones that wanted to bring hurt to him was his own family. Pero acá tenemos un hombre But here we have a man que reconoce y aprendió that recognized and learned lo que es la soberanía de Dios. what the sovereignty of God Porque is. cada vez que José pasaba por un momento en que parecía que le iba peor, Because every single time Joseph went through a moment where he thought it was going to get worse, la Biblia nos dice que Dios estaba con the Bible José. says that God was with Joseph. Y José, al final de la historia, And Joseph, at the end of the story, se enfrenta a sus hermanos he confronts his brothers, y les dice, no se pongan mal, and he said, don't feel wrong. no se pongan nerviosos, Don't get nervous. porque tenemos que entender todo esto. Because we have to understand all of this. Primero, First, ustedes no me trajeron acá. you didn't bring me here. Ustedes me quisieron matar, me You vendieron, guys wanted to kill me, you Le wanted to sell mintieron a mi me, padre. you lied to father. pero ¿saben qué? But you know what? Estoy viendo un poquito más I'm seeing a little clearer los caminos de Dios. the path of Y God. los caminos de Dios son más altos. And the paths of God are higher. Y ustedes no me trajeron acá. And you didn't bring me here. Dios me mandó acá. God sent me Y here. me mandó acá con 2 propósitos. And God sent me here with 2 purposes. Uno, One, para preservar la posteridad de la familia en la tierra. to preserve the family here. Es decir, si yo no estoy acá, ustedes no vivirían. And so to say, if I wasn't here, you wouldn't live. Y 2, And 2, para liberarlos, para darles vida por medio de liberación. to liberate them and give them life through that. Así que tienen que entenderles, dice José. And so they have to understand. Ustedes no me Joseph. trajeron acá. He said, you didn't bring me Me here. trajo Dios. God brought me here. Dios me ha traído con un propósito. God has brought me here with a purpose. José en pocas palabras está diciendo, Joseph, in few words, is saying, he empezado a conocer a Dios I have begun to understand de una God manera que no lo conocía in a way that I didn't know Him before. y ahora entiendo que estamos bajo un Dios soberano. And now I understand that we are under a sovereign Y aunque God. ustedes me quisieron hacer mal, And even though you wanted to do wrong Dios to lo usó me, para bien. God used it for Esa es la good. soberanía de That's Dios. the sovereignty of God. Entonces, cuando estamos pasando por épocas And so difíciles, when we're going through tough times, Romanos 8:28 se empieza a brotar en Romans nosotros. 8:28 begins to flourish in Que us. para los que aman a And Dios, that's for those that love todas God, las cosas sobran para all bien. things work for good. Pero el versículo dice, But the verse says, y nosotros conocemos and we know que los que aman a Dios. that those who love Es God, decir, que antes de poder vivir esa so experiencia, it's to say that before we can live that tenemos que experience, conocer que Dios es un Dios we soberano. have to know that God is sovereign. Y aunque haya mucho sufrimiento, And if there's, even though there's so much aunque haya suffering problemas que no nos gusten, or problems that we don't want, Dios tiene caminos más altos. God has higher Y te paths for aseguro, us. hermano querido, And I assure you, por brother, el Dios de esta Biblia, by the God of this que Bible, todo obra para bien. that everything Que works out todo for good. obra para bien. Everything works out for good. Y eso es lo que tenemos que entender. And that's what we have to Que understand. en tiempos In difíciles, difficult times, nuestro Dios soberano our sovereign está en God control de todas is las in control of cosas. all things. Oye, hay otra cosa que Habacuc entendió,
There's a thing that Habakkuk understood, que la soberanía de Dios that the sovereignty of God, se vive por fe. it was lived by faith. En el capítulo 2, In chapter 2, uy, vea ya conmigo, ahí lo encontré. Versículo 4, verse 4, hay un versículo que he usado muchas veces. there's a verse that's used many times. It says, "See, he is puffed up. His desires are not upright, but the righteous will live by his faith." He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esto es como una bandera para los cristianos. El This is like a justo por fe flag for the vivirá. believers, because by faith we will live. Lo Amen. repetimos tantas We veces. repeat it so many El times. justo por fe vivirá. The just by faith shall live. Y sabe que vivir en tiempos difíciles, And you know that living in difficult times, reconociendo la soberanía de Dios, recognizing the sovereignty es of God, simplemente is simply vivir por fe. living by faith. ¿Saben que eso es un problema en los cristianos hoy? You know, this is a problem amongst believers Los jueves today. conversamos bastante de estas cosas. On Thursday, they chat a lot about this. ¿Qué es vivir por fe? What is it to live by ¿Qué faith? significa para cada cristiano vivir por What does fe? it signify to live by faith? Ahí entra una gama de ideas A tremendas. bunch of ideas enter into that question. Gente que se ha ido a los extremos. People that have gone to the extremes. Dejó de trabajar, They stopped working. dejó de They bañarse, stopped showering. dejó todo. Yo vivo por fe. They stopped everything just to live by faith. Hay otros que dicen vivir por fe And there's others that say living by faith es declarar cosas. is declaring things. Yo declaro que voy a tener una casa. And so they declare, oh, I declare I'm going to have a home. Y todavía están en la misma casa. And they're still in the same Porque eso no es home. vivir por fe. And that's not living by faith. Otros dicen, bueno, pero vivir por fe Others say living by faith es que cuando yo oro, is when I pray, Dios me escucha y me contesta. God hears me and He Te answers me. felicito. And He's saying congratulations. Yo to he you. orado tantas cosas y todavía no he tenido contestación. He has prayed so many times, but yet we don't always receive answers. Vivir por fe, Living by faith, según la palabra de Dios, according to the Word of God, reconociendo la soberanía de Dios, recognizing the sovereignty of God, es simplemente is simply vivir sabiendo living knowing que no importa las that it circunstancias, doesn't matter the Dios está en circumstances, control. God is in Eso control. es vivir por That's fe. living by faith. Sencillo como la Biblia. Simple like the Bible. Puede haber 1000 problemas, There could be millions of problems, pero el Dios que yo sirvo but the God that we serve está en control de todas las is in cosas. control of all things. Es el Dios que cerró la boca de los leones cuando predicamos de Daniel. He is the God that closed the mouths of those lions when we spoke on Daniel. Es el Dios que se paseó con los amigos de Daniel en el horno hirviendo. He was the one that was amongst the friends of Daniel in that oven. Y fíjense que ni Daniel dejó de ir al pozo ni los amigos al horno. And figure this out, that God didn't stop them from going to the lion's den or that Tuvieron que oven. pasar por They eso. had to go through that. Porque vivir por fe Because living by faith significa decir, signifies no importa lo que venga, saying no matter what no comes, importa lo que me pase, no matter what happens to mi me, Dios sigue estando en control. my God continues to be in control. Ese es el Dios que servimos. That's the Lord that we Y serve. Habacuc lo empezó a entender en el capítulo 2. And Habakkuk begins to understand this in chapter Se 2. vienen los babilonios. The Babylonians come. Nos van a atacar. They're going to attack them. Van a destruir todo. They're going to destroy everything. Yo lo conozco. And he knew him. Pero el justo por fe vivirá. But the just by faith shall live. Dios tiene un propósito aún en esto. God has a purpose even in this. Y yo sigo confiando en Dios. And we continue having faith in A God. veces se usa a Pablo, Sometimes they use Paul, al apóstol the Pablo, apostle Paul, para dar enseñanzas equivocadas, to give wrong teachings, falsas interpretaciones. false interpretations. Y se usa para apoyar cosas que no existen en la And it's Biblia. used to support things that do not exist in the A mí Bible. me duele And it hurts him escuchar predicadores to hear que preachers se suponen que están predicando la palabra de that Dios it's supposed that they speak the word of God. y decirle a la gente, And they say to people, saben que Jesús usó su mejor traje en la época, ¿no? you know that Jesus used his best coat in those days. Yo sé que lo que algunos están pensando, dicho sea de paso. And he knows what many of you might be thinking in this moment. Oh, otra vez el pastor. Oh, again, he's going to talk about this? Sí, otra vez. Yes, again. Lo voy a decir cada vez que el Señor me lo permita. He's going to say it every single time God Porque yo permits estoy it. para hablar la sana doctrina. Because he is here to speak on the true doctrine. Entonces te dicen, porque Jesús usó el mejor traje, vos tenés que tener lo mejor. So they say because Jesus used his best coat, you have to use your Ahora, best. ese vos también significa yo. Yo tengo que tener como pastor el mejor traje, And ¿no? so your, meaning not Así que also you, but the empiecen. pastor, so
He's saying that you all Vamos a have to. recoger acá. We're gonna Y pick empieza up. la semilla, And so the seed y begins, empieza el pacto, and the y el covenants begin, recontrapacto, and y la ofrenda de despedida.